अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गूंज लेकर आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान कैसर आपकी खिदमत में हाजिर है। हर वक्त दुनिया बदल रही है, जदीद से जदीद तहकीक आ रही है। ज़्यादतीज़ एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मर्ज़ है मूजी जिससे पाकिस्तान की 50-60% आबादी किसी ना किसी सूरत हाल में या इसका शिकार होती है या इसकी तरफ प्रोग्रेस करती है। इसी मौजू पर बात करने के लिए डॉक्टर जैसन फंग की एक जदीद रिसर्च है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसीम, मशहूर फिटनेस ट्रेनर हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे उसी जदीद रिसर्च के बारे में। ये रिसर्च क्या है डॉक्टर वसीम? अस्सलाम वालेकुम। रिसर्च ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसको लेके किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको आपको पता चल गया कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो अगर आपने राइट टाइम पे डाइट और एक्सरसाइज करके इस बीमारी से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और ये जो बीमारी जिस वजह से जन्म लेती है उसकी एक कॉज है ही यही कि एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा खाना और उसको यूटिलाइज़ ना करना। तो अगर आप इन चीज़ों को ठीक कर लें तो आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप दवाई पे हैं भी तो दवाई आपको उन सारी कॉम्प्लिकेशन से बचाएंगी नहीं। उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपने, ठीक है, टेम्प्रेरी अगर उस दवाई ने आपका शुगर कंट्रोल कर दी है, लेकिन आपने अपना वज़न कम करना है थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज। और एक जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल करने का, नीचे लेके आने का, रेजिस्टेंस को ख़त्म करने का, वो है फास्टिंग, रोज़ा रखना। अच्छा, रोज़ा रखना मतलब ये है कि जो डॉक्टर जैसन की रिसर्च है वो अल्टीमेटली जो 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए थे उसका कंक्लूजन उसी तरफ जा रहा है। बिल्कुल, ये चीज़ शुरू से ये खुदा की तरफ से एक गिफ्ट था जो इन इंसानों को दे दी गई थी, हम लोगों को दे दी गया था। लेकिन ये जो तरक्की करते करते हम इसको कहीं बीच में छोड़ आए हैं। और ये काफ़ी अरसे से ये मौजूद है। अगर आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, और भी अगर आप देखें तो लोग रोज़ा रखते रहे हैं और रोज़ा रखने के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। एक 2016 का जो नोबेल प्राइज़ मिला है उसमें ऑटोफेजी को लेके कि बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बॉडी को खुद हील करता है, और उसको एक्टिवेट करने के लिए जो सबसे इफेक्टिव चीज़ है वो रोज़ा रखना। अच्छा, ये जो ऑटोफेजी का आपने फिनोमेना यूज़ किया, ये किस तरह काम करता है? अगर आप फास्टिंग करते हैं ये किस तरह शुगर बचाता है? बेसिकली वो आपकी अपनी बॉडी के, देखें इंसान की जो बॉडी है ना, वो खाना खाती है और खाने को स्टोर करती है, और इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो एनर्जी को स्टोर करता है। हम जितना खा रहे हैं उतना बर्न नहीं कर रहे, इसकी वजह से वक्त के साथ साथ वो एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट्स है वो हम जमा करते रहते हैं फैट्स की फॉर्म में। वो चर्बी लिवर, जिगर पे भी होती है, फैटी लिवर आजकल कॉमन है। इसी तरह पूरे जिस्म पे जो है ना वो फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है। उसको इस्तेमाल में जब तक नहीं लाया जाएगा तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, क्योंकि जो चर्बी है ये कोई खामोश चीज़ नहीं है, ये बड़ा इन्फ्लेमेटरी टिश्यू है, ये बड़ी इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। सोजिश, बिल्कुल, हाँ। और आपको पता है कि इस इन्फ्लेमेशन के अंडर काफ़ी सारी बीमारियाँ आ जाती हैं। तो बेसिकली ये ऐसी ही है कि जैसे जो वजह है वो इंसुलिन का सही काम करना नहीं है, लेकिन आप उस वजह को नहीं ठीक कर रहे और आप उसकी जगह इस बॉडी को फोर्स कर रहे हो दवाइयों के तरीके वो मजीद इंसुलिन। अच्छा, अगर एक शख्स को शुगर है, वो काफ़ी अरसे से चलो एंटी डायबिटिक्स उसने ड्रग्स ली शुगर कंट्रोल करने वाली, उसके बाद वो इंसुलिन पे चला गया और वो बाकायदगी से इंसुलिन लगा रहा है, क्या वो भी इस तहकीक के ज़रिए शुगर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? देखें, एक जब आपका शुगर जो है वो बढ़ता है, ठीक है ना, जब आपकी शुगर बढ़ती है, ब्लड शुगर, आप डॉक्टर के पास जाते हो। अब वो शुगर बढ़ी इसलिए क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रही, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है। वो आपको दवाई देता है, एक दवाई देता है, और वो जब आप दवाई लेना शुरू करते हो तो वो दवाई बॉडी को फोर्स करती है कि वो मज़ीद इंसुलिन बनाए, ठीक है। और उस इंसुलिन जो ऑलरेडी बढ़ी हुई है उसको मज़ीद बढ़ा देती है, फिर 2 दवाइयाँ, फिर 3, और फिर इंसुलिन पे आप आ जाते हो। इस पूरे प्रोसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही होती है। तो जिस तरह से आपने दवाइयाँ ऐड की हैं ना, उसी तरह आपने वापस भी जाना है। आपने डाइट और एक्सरसाइज करके आहिस्ता आहिस्ता अपनी दवाइयों को कम करना है। और उसमें जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है जो डॉक्टर जैसन बताते हैं कि फास्टिंग का जो पीरियड है, क्योंकि फास्टिंग में होता क्या, आप कुछ खा नहीं रहे हो तो बॉडी मजबूर हो जाती है वो जो जमा एनर्जी है उसको यूटिलाइज करना। कितना अरसा फास्टिंग करनी है? देखें, मतलब रोज़ा रखना है, खाने से कितना अरसा पड़ेगा? वैसे जो वो बताते हैं तो उसमें जो है 16 आवर्स का जो है वो फास्टिंग विंडो होती है, वही जो हमारा रोज़ा बनता है। लेकिन हमारी थोड़ी बदकिस्मती ये है कि हमने उस रमज़ान को, एक तो अल्लाह ने हम पे ये अच्छाई की कि जो है उस रोज़े में हमारे लिए शिफा भी रख दी, ऊपर से सवाब भी रख दिया। लेकिन हम जब सहरी करते हैं तो हम, कितने लोग इस बात से रिलेट करेंगे, जब हम सहरी करते हैं तो हम इतनी सहरी कर लेते हैं कि रोज़ा अच्छा गुजर जाए, पराठे, हाँ,
حالانکہ بالکل بالکل، اور حالانکہ یہ باڈی میں جو اتنا سٹورڈ ہے فیٹ، آپ یقین کریں اگر آپ کو 2 دن بھی کچھ کھانے کو نہیں ملے گا نا تب بھی آپ کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن افطاری سے پہلے تو آپ سڑک پہ اگر نکلیں تو لوگ تو مرنے مارنے پہ آئے ہوتے ہیں کہ تو وہ بیسیکلی ہم نے فریکوینٹ میلز کی عادت ڈالی ہوئی ہے. ہم تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. ہم گپ شپ لگاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کوئی اسنیک کچھ اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو فریکوینٹ کھانے پہ اتنا عادی کر لیا ہے جس کی باڈی کو ضرورت نہیں تھی. اگر ہمارے دیکھیں پرانے وقتوں میں لوگ شکار کرنے نکلتے تھے، شکار کر کے کھاتے تھے، پھر 1-2 دن کچھ نہیں کھاتے تھے، پھر کھاتے تھے. اسی طرح سے نا مطلب اس کیلریز کو لیتے تھے، انرجی کو سٹور کرتے تھے اور پھر اس انرجی کو یوٹیلائز کرتے تھے اس وقت تک کہ جب انرجی ریزرو کم ہو جاتا تھا پھر آپ دوبارہ سے کھا کے لوڈ کر لیتے تھے. اور اسی سارے پروسیس کو کنٹرول کرنے والا ہارمون انسولین ہے، اور اسی کا ناکام کرنا جنم دیتا ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو، اور بھی ریزسٹنس آ جاتی ہے. کوئی بھی چیز اگر جسم میں زیادہ ہے نا تو وہ جسم کے لیے اچھی لیکن نہیں. ایک بات مجھے سمجھ نہیں ہے، اگر ایک باڈی میں انسولین ریزسٹنس ہی آئی ہے، ہم پھر اوپر سے اور ایسی ڈرگز دیتے ہیں جو باڈی میں انسولین ہی زیادہ کرتی ہے بجائے اس کے اس کی یوٹیلائزیشن بڑھانے کے. ایگزیکٹلی یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹریٹمنٹ ڈائریکٹڈ ہے وہ شوگر لیولز کی طرف ہے، شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے. وہ اس طرف ڈائریکٹ نہیں ہے کہ انسولین ریزسٹنس کو کیسے ختم کیا جائے. اور سب سے مزے کی بات یہی ہے کہ وہ حل اللہ تعالیٰ نے آپ کے اپنے جسم میں رکھا ہوا ہے. وہ جو کیور ہے وہ آپ کے اپنے اندر ہے، لیکن کوئی انسان اتنی محنت نہیں کرنا چاہتا. ہوتا ایسے ہے کہ جب آپ دوائیاں لینا شروع کرتے ہو تو آپ کے ذہن میں ایسے ہوتا ہے کہ چلو میں دوائیاں لے رہا ہوں تو مجھے کوئی کمپلیکیشن ہوگی نہیں، کوئی مجھے وہ مطلب کوئی ایسا خطرناک. لیکن گردے، آنکھیں خراب ہونا، یہ تو آلموسٹ ہر ڈائبٹک، ہر وہ لوگ جو دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ بھائی اگر آپ دوائیاں لے رہے ہو اور ابھی شوگر کنٹرول ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دوائیاں لینا حل نہیں ہے. آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے، اضافی چربی کو ختم کرنا ہے، اس سٹورڈ انرجی کو یوٹیلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو فیٹ ہے اس کو ختم کرنے کا، جس طرح میں نے پہلے بولا کہ وہ انفلیمیشن جو ہے نا وہ مین کاز ہے اور بھی بہت ساری بیماریوں کی، چاہے وہ آپ کی اسکیمک ہارٹ ڈیزیزز ہیں اور جتنے بھی دل کی بیماریاں ہیں. اس کے علاوہ آپ کا فیٹی لیور ہو گیا، آپ کا یورک ایسڈ کا بڑھ جانا، آپ کی ایون تقریباً مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں لیکن کافی سارے کینسرز ہیں. ان میں ایک کینسر بریسٹ کینسرنوما ہے جو کہ جس کی ایک وجہ اوبیسٹی بھی ہے. اور دیکھا گیا ہے کہ فاسٹنگ کر کے، یہ ایک اسٹڈی ہے کہ فاسٹنگ کرائی گئی، روزہ رکھوایا گیا، کافی دیر کھانے سے دور رکھا گیا اور 35% ان لوگوں میں جو بریسٹ کارسینوما تھا وہ ختم ہو گیا. 35% جو ہے. تو یہ ساری چیزیں، یہ جو جتنی بھی اسٹڈیز ہیں یہ بڑی حیران کن ہے. اور مطلب جس طرح سے ہمیں بتایا جاتا ہے، میں نے اور آپ نے MBBS کیا، ہمیں یہی لگتا تھا، ہم بھی اس طرف زیادہ سوچتے نہیں کہ ہم اس کیور کی طرف جائیں کہ کاز کیا ہے. تو اگر کوئی بھی انسان، ہم کاز کو ٹریٹ نہیں کرتے، ہم بیماری کی طرف ہی فوکس کرتے ہیں، جڑ سے نہیں پکڑتے. ایسی ہے کہ جیسے ایک انفیکشن ہے، ہو گیا ہے آپ کو اور اس کی وجہ سے آپ کو درد ہو رہا ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو پین کلر دیتا ہے، آپ کو کوئی اینٹی بایوٹک نہیں دیتا، اس انفیکشن اس بیکٹیریا کے اگینسٹ کچھ نہیں دیتا، تو کیا آپ ٹھیک ہو جاؤ گے؟ وہ چیز پروگریس کرے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. تو لوگوں کے ذہن سے اس چیز چلیں، اب بہت ساری پاپولیشن آپ کو دیکھ رہی ہے، ہاؤ ٹو اسٹارٹ، کیونکہ پاکستانی ڈاکٹرز کی تو چاندی ہے شوگر کے مریض، اینٹی ڈائبیٹکس لکھتے ہیں، فارماسوٹیکل کمپنیز بھی پھر مراد دیتی ہیں، باہر کے دورے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، انہیں دوائیوں پہ ہوتا ہے، انسولین پہ ہوتا ہے. کوئی بھی اس ریسرچ کو تو فیور نہیں کرے گا نا کہ آپ کے پاس مریض آیا اور آپ اسے کہیں کہ جناب آپ 16 گھنٹے بھوکے رہیں. ڈاکٹر جیسن کو 2013-2014 میں بڑی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن جو سب سے اچھی بات وہ ہے کہ جو سچ ہے نا وہ چھپتا نہیں ہے. امپلیمنٹ کیسے کریں؟ ہمارے معاشرے پہ لوگ ایسے تو ڈاکٹر موجود ہی نہیں ہے جو اس طرح شوگر کو سمپل. اب بیسیکلی جب ہم جن لوگوں کو ہم دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ساتھ کاربوہائیڈریٹس بھی لیں. اگر آپ کی باڈی انسولین ریزسٹنٹ ہے اور انسولین کام نہیں کر رہی تو کاربوہائیڈریٹس آخری چیزوں کی جس کی طرف آپ کی نظر جانی چاہیے. ایک طرف سے آپ دوائیوں کے تھرو انسولین کی ریزسٹنس کو بڑھا رہے ہو، دوسری طرف آپ میٹھا اور یہ رس کھا لو. یہ اور لٹرلی میں نے ڈائبیٹک پیشنٹس کی ڈائٹس دیکھی ہیں اور وہ اتنی شاکنگ ہے کہ وہ پورا دن کاربس پہ گزارتے ہیں. 2 بران رس ہو گئے، اس کے بعد فروٹ ہو گیا، اور جو سب سے بڑا ایول ہے ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے، جو چیز جس کو اس نے اوائڈ کرنا ہے وہ فروٹس ہیں. اس کے اندر موجود جو شوگر، جو چینی ہے، جو فرکٹوز ہے، وہ اس بیچارے کے لیے جو ڈائبیٹک ہے بہت خطرناک ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ جو مرغن چیزیں چھوڑ کے، اس طرح کی چیزیں چھوڑ کے ہم کہتے ہیں کہ فروٹ زیادہ کھا لیں گے. کیونکہ کاربوہائیڈریٹس جس فارم میں بھی ہیں، خاص طور پہ جو ریفائنڈ ہے،
جو फ्रुक्टोज की फॉर्म में, जो फ्रूट्स की फॉर्म में है, उसको तो आपने देखना भी नहीं है। हाँ, उसको जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं थोड़े से वो रखना, लेकिन आपका जो मेन सोर्स होना चाहिए एनर्जी का वो फैट्स एंड प्रोटीन होना चाहिए। जैसे कि फैट्स में देसी घी आ गया, मक्खन आ गया, अंडे की जर्दी आ गई, जो बादाम आ गए, इस तरह की चीज़ें हो गई, अखरोट हो गए, ये अच्छा सोर्स है। तो इस तरह से लेना। इसके अलावा ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इंसुलिन स्पाइक जो करती है ना, वो फैट से सबसे कम करती है। और बाकी साथ साथ थोड़ा देर खाने से दूर रहें, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर आप बहुत दवाइयाँ ज़्यादा ले रहे हैं और इंसुलिन ले रहे हैं, हाइपो के एपिसोड्स होते हैं, जो मरीज़ हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं शुगर के, अगर वो इतनी फास्टिंग कैसे करेंगे? वो बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिया में जाते ही दवाइयों की वजह से हैं कि अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं और दवाइयाँ अपना काम कर रही हैं और साथ आपने अपना खाना ना खाया हो और आपने फ्रीक्वेंट मील्स ना लिए हो ना, तो ये मसला करते हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आप ये चीज़ प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, स्टार्ट में अप्रोच थोड़ी एग्रेसिव होती है, आपको ब्लड शुगर्स देने पड़ते हैं, इसके साथ ब्लड प्रेशर, क्योंकि बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर का भी इशू होता है, तो वो भी देखते रहें साथ साथ। तो वो उसको देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता अपनी दवाइयाँ कम करनी है, क्योंकि जहाँ जहाँ आप कैलोरीज को, गैर ज़रूरी कैलोरीज को कम कर रहे हो, कार्ब्स को कम कर रहे हो, और वहाँ साथ साथ आप जो ड्रग्स की जो रिक्वायरमेंट, जो ड्रग्स की जो डोज है उसको भी आप कम करते जाते हैं, टैपर कर दें आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जिस तरह से ये प्रोग्रेस की है ना, इसी तरह से इसने वापस आना है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ज़्यादा अरसा वेट नहीं करना पड़ता, और बहुत अगर एडवांस है तो 2-3 माह में आप, और कंप्लीटली भी लोग ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते जो जिनको मैं डाइट देता तो उनकी दवाइयाँ छूट जाती। फिर बहुत से लोग थे कि एक क्लाइंट ने कहा मुझे 13 साल पहले डायबिटीज़ का पता चला था, मेरी शुगर जो थी वो 350 आई थी, तो फिर उसके बाद मैंने वज़न कम किया और मैंने अपने आप को एक्टिव रखा, और वो दिन है, आज का दिन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम। हम लोगों को ज़िंदगी में अपने रवैये, अपने डेली मामूलात और अपने हालात व वाक़ियात को देख कर चलना पड़ता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें, जिनमें हमारी रोज़मर्रा एक्सरसाइज, अपनी खुराक की रूटीन, ये हम तब्दील कर लें, तो हम बड़े से बड़े सानहे और बड़ी से बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान कैसर, चैनल 6 गूंज, साइनिंग ऑफ। इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।